02119041. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan kelas H. Di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang pasal 8 yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang berjudul Faslun fi Waqtit Tahsili atau masa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasol fi waqtit tahsili ing dalam waktu ngasilake ilmu. Kila den ucapake waktu tahsili utawi waktune ngasilake ilmu iku minal mahdi awit saking bandulan ilal lahdi tumeka maring luang landak. Dahola mlebu sapa Al Hasan bin Ziyadin Hasan bin Ziyad fit tafaquhi ing dalam maham utawa nguri ilmu. Wa huwa hale utawi Hasan bin Ziyad iku ibnu anak lanang samanina sanatan umur 80 tahun. Walam yabit lan ora sare sapa Hasan bin Ziyad alal firasyi ing atase lemek. Arba'ina sanatan ing zaman 40 tahun. Fa'afta mongko aweh fatwa sapa Hasan bin Ziyad ba'da dzalika arba'ina sanatan sakwise mengkono-mengkono 40 tahun. Wa afdalul awqati utawi luwih utamane pira-pira wektu iku syarhus syababi kawitane nom. Wa waktu sahari lan waktu sahur. Wa bainal isya'aini lan antarane maghrib lan isya. Wa yambahi ayyastashtiko awqatahu. Lan seyogya wa yambahi lan seyogya apa ayyastashriko yen to ngentekake tolib awqatahu ing pira-pira wektune. Fa idza mala mongko nalikane bosan sapa tolib min ilmin saking ilmu yastahilu mongko ketungkul tolib bi ilmin akhara kelawan ilmu kang meneh. Wa kana lan ono sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malla nalikane bosen minal kalami saking omongan yaqulu mongko ngendika sapa Ibnu Abbas hatu nekokno sira diwana syu'ara'i ing pira-pira bukune ahli syair. Wa kana lan ono sapa Muhammad bin Hasani Kiai Muhammad bin Hasan iku layanamu ora tau sare sapa Muhammad bin Hasan alaila ing wengi. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku yadau nyelehake sapa Muhammad bin Hasan ing dahu ana ing sandinge Muhammad bin Hasan dafatira ing pira-pira kuwarasan. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan idza malla tatkalane bosen sapa Muhammad bin Hasan minauin saking warna siji yang duru mongko ningali sapa Muhammad bin Hasan fi nauin akhara ing dalam warna kang weneh. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku yadau nyelehake sapa Muhammad bin Hasan ing dahu ana sandinge Muhammad bin Hasan almaa ing banyu. Wa yuzilu lan ilangake sapa Muhammad bin Hasan naumahu ing rasa ngantuke Muhammad bin Hasan bil mai kelawan banyu. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku yaqulu ngendika sapa Muhammad bin Hasan an-naumu utawi turu minal hararati saking panas fala buddha mongko wajib ming daf'ihi saking nolak ngantuk bil ma'il baridi kelawan banyu kang adem. Jadi di sini pasal menjelaskan masa belajar. Kila waktu tahsili minal mahdi ilal lahdi. Ada dikatakan masa belajar itu mulai dari manusia berada dalam buayan sampai ke liang lahat atau liang kubur. Maksudnya adalah sampai manusia meninggal dunia. Dakhala Al-Hasan bin Ziyadin fi tafaqquhi wa huwa ibnu samanina sanatan wa lam yabit 'ala al-firasyi 40 sanatan fa afta ba'da dzalika 40 sanah. Imam Hasan bin Ziyad itu memulai belajarnya, memulai ngajinya beliau ketika sudah berumur 80 tahun. 40 tahun beliau tidak pernah tidur di atas alas, tidak menggunakan selemek. Kemudian 40 tahun selanjutnya beliau menjadi mufti atau orang yang memberikan fatwa. Wa afdalul awqati syarhus syababi wa waqtus sahari wa bainal isya'aini. Kemudian cemerlangnya waktu untuk belajar yang pertama adalah syarhus syababi, yakni permulaan masa muda. Dan wa waqtus sahari itu waktu sahur, wa bainal isya'aini dan waktu antara waktu maghrib dan waktu isya. Wa yambahi ayyastashrika awqatahu, dan seyogianya untuk para pencari ilmu itu menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk
belajar. Fa idza malla min ilmin yashtahilu bi ilmin akhir. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malla min kalami yaqul hatu diwana syu'ara'i. Kemudian ketika merasa bosan atau merasa jenuh dengan satu ilmu yang dipelajari, bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana Syekh Muhammad sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau merasa jenuh dengan satu ilmu yang dipelajarinya yakni ilmu kalam, beliau mempelajari ilmu yang lain dan beliau berkata, kalian semua ambilkanlah kitab para pujangga ahli syair tersebut. Wa kana Muhammad bin Hasani la yanamu laila wa kana yad'u indahu dafatira wa kana idza malla min nau'in yanduru fi nau'in akhara. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Hasan, beliau tidak pernah tidur di malam hari. Beliau selalu bersebelahan dengan lembaran-lembaran kitabnya, dan beliau ketika merasa jenuh, ketika beliau merasa bosan dengan satu ilmu yang beliau pelajari, beliau mempelajari ilmu yang lainnya. Wa kana yad'u indahul ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wa kana yaqul an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Selain itu, beliau pun juga menyediakan air di sisinya. Air tersebut beliau gunakan ketika beliau merasa ngantuk dalam belajarnya. Maka beliau dengan cara menghilangkan rasa ngantuk tersebut, beliau menggunakan air tersebut. Dan ujarnya, tidur itu berasal dari panas api. Oleh karena itu harus dihilangkan dengan menggunakan air yang dingin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faslun fi waqti tahsili. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.